औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। देखती आँखों और सुनते कानों को मेरा मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपसे बहुत सारी वीडियो शेयर की थी अपनी ट्रैवलिंग की कि हम लोग यूएसए से पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आने के बाद अब हम लोग जो हैं वो इधर उधर जहाँ कहीं भी जाना होता है अपने अजीज़ रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए जा रहे हैं। तो ये अब मैं अपने पुराने महल्ले में आई थी। तो 2 साल पहले हम लोगों ने ये घर फ़रोख्त कर दिया था, तो ये बस उसकी यादें हैं। तो ये घर हम लोगों ने ख़ुद अपने हाथों से बनाया था, बहुत ही मेहनत से, बहुत दिल से इस घर को हमने तामीर किया था अपने बच्चों के लिए। तो बच्चे तो बाहर के मुल्कों में सेटल हो गए और हम लोग जो हैं फिर ख़ुद भी अमेरिका चले गए। तो सोचा कि अब इतना बड़ा घर है और इसको संभालना भी मुश्किल, तो इसको सेल करके तो कुछ बच्चों को घर ले दें, उनके अपने हाथों से उनको घर एक एक घर ले दें। तो यही किया हम लोगों ने कि ये घर फ़रोख्त कर दिया और फिर उसके बाद हम लोगों ने सब बच्चों को उनके घर ले दिए। मगर दोस्तों, जब इस घर के पास इस महल्ले में गई हूँ तो देखा कि चले पुरानी यादों को तो ताज़ा किया जाए, तो इसलिए इस घर की तरफ गई हूँ। तो इस घर की वीडियो जो है ये तो पहले वाली है जब ये हमारे हाथ में था ये घर। तो अब जो नए लोग आए हैं वो उन्होंने शायद इसको रेनोवेट करके तो किराए पर दिया हुआ है। कोशिश की थी कि इस घर के अंदर जाऊं, तो मगर ये कि उन लोगों को नहीं जानती। तो देखें कितना अफसोस होता है कि आपका अपना घर, आपके हाथों से बनाया हुआ घर जो है, तो उसके अंदर भी आप जो है किसी की इजाज़त के बगैर नहीं जा सकते। तो मैं अपने महल्ले में गई थी, तो फिर मैंने अपने घर के सामने वाले जो है फैमिली, वो भी मेरे बहुत अजीज़ हैं और बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। साथ वाले घर में भी मेरी बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि ये हमारा बहुत ही पुराना मोहल्ला है और हम लोग जो हैं बहुत साल इस घर में रहे हैं, तकरीबन कई साल, 30 साल तक, शायद इससे भी ज़्यादा। तो हम लोग इस घर में रहे हैं, तो इसलिए इर्द गिर्द के लोग तो सब हमको जानते हैं। तो मैंने फिर उनके घर की छत से ये वीडियो बनाई है, घर की बाहर से ही देखा है। तो एक दफ़ा गेट खुला था तो फिर मैंने बाहर इस घर के अंदर झांका, तो बहुत ही जैसे इस घर को देखने के बाद, इस घर के पास से गुज़रने के बाद बड़ी तकलीफ़ हुई। तो दोस्तों, आपको कैसा लगता है कि अगर आपकी एक पुरानी यादें हों? ये दरख्त भी हम लोगों ने इस घर के बाहर जो है ख़ुद ही लगाया था। देखिए, चीज़ें रह जाती हैं और इंसान इधर उधर हो जाते हैं, कोई किधर चला जाता है, कोई किधर चला जाता है। तो मेरे बच्चों की भी ये यादें हैं इस घर के साथ और मेरी भी बहुत सी यादें इस घर के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इस घर के देखें दरख्त भी हमने लगाए थे, पौधे देखें कि बड़े हो गए, दरख्त इतने बड़े हो गए और हम है नहीं और फल उसका कुछ और लोग खा रहे हैं। तो बस यही होता है, यही दुनिया का निज़ाम है। तो आप लोग भी बताएं कि आपको कैसा लगा कि जब आपकी एक जगह होती है और जब उसको छोड़ते हैं। तो देखें, ज़िंदगी में ये तो सबके साथ चल रहा है कि जब शादियां होती हैं तो माँ बाप का घर छोड़ना पड़ता है, फिर उस घर के साथ यादें होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन लॉज वाला घर जो है वो अपना लिया जाता है, फिर उस घर के साथ यादें हो जाती हैं और फिर सब वहाँ से अपना अपना घर जो बना लेते हैं। वो घर भी जो इन लॉज का घर होता है वो भी एक वक्त आता है कि फ़रोख्त हो जाता है और फिर सब अपने अपने घर बना लेते हैं। और फिर सब अपने अपने घर जब बना लेते हैं तो बच्चे बड़े होते हैं, तो फिर वो घर भी जो है वो भी फ़रोख्त करना पड़ जाता है और फिर उस घर के भी बच्चे जो हैं वो अपने अपने घर बना लेते हैं। ये तो दुनिया का निज़ाम है। जिसके साथ इस तरह के वाक़यात हुए हैं वो तो यकीनन इस चीज़ से और इन फीलिंग्स को समझ रहे होंगे। और ज़्यादातर लोगों के साथ यही कुछ हो रहा होता है कि मैं अपने पेरेंट्स के घर भी गई थी, तो वहाँ भी देखें कि अपनी यादें थी, मगर फिर वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे रही थी।
کیونکہ یہ گھر ہم لوگوں نے خود بنایا، تو اس لیے یہ گھر جو ہے، اس گھر کو دیکھ کے ہی اپنے گھر کی ایک تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو اتنے شوق سے بنایا تھا تو اس میں رہ رہے تھے، تو اس چیز کی جو اس چیز کے فیلنگز ہیں وہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ تو دوستو، آج بھی ہم اس گھر کو اپنا ہی گھر کہتے ہیں، اس لیے کہ اس گھر کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بڑے شوق سے بنایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس گھر کو قائم و دائم رکھے اور ہماری یادوں کو بھی قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ بس کوئی موقع دے کہ ہم اس گھر کے اندر جائیں اور اندر سے بھی ویڈیو بنا سکوں میں۔ تو یہاں بس اس گھر میں ابھی جو لوگ ہیں ان کا شاید کوئی اتنا اخلاق اچھا نہیں ہے، کیونکہ اندازہ سب لوگ ارد گرد کے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا اخلاق اتنا اچھا نہیں ہے، مگر بہرحال ابھی تو ہماری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، اور ویسے بھی ان لوگوں نے پورے ایریے میں کسی سے اتنا اچھا بیہیویئر نہیں رکھا ہوا، تو سب ہم لوگوں کو بہت ہی یاد کر رہے ہیں، اس گھر کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں جو ہمارے جاننے والے ہیں۔ تو چلیں دوستو، یہ تو دنیا کا دستور ہے، اور دنیا کی چیزیں ہیں اور دنیا میں ہی رہ جائیں گی، اور انسان چلے جاتے ہیں اور یادیں رہ جاتی ہیں، تو بڑے دکھ بھری باتیں تو ہو گئیں، تو چلیں ذرا کچھ ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہو جائیں۔ ایک گدھ نے کہا کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ کسی کی نظر تیز نہیں ہوگی۔ چیل نے کہا کہ ایسی ڈینگیں نہیں مارنی چاہیے، مجھے تو یقین نہیں آتا کہ تیری نظر مجھ سے بھی زیادہ تیز ہے۔ گدھ اترا کر بولا کہ دیکھو، گندم کا دانہ زمین پر پڑا ہے، کیا تو اسے دیکھ سکتی ہے؟ تو چیل حیران ہو کر اس کا منہ تکنے لگی اور پھر کہنے لگی کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ تو سچ کہہ رہا ہے؟ گدھ نے جھلا کر کہا کہ اس کا ثبوت پیش کرنا بھلا کون سا مشکل کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی اڑان اڑا اور نظر کی تیزی کی گھمنڈ میں گندم کے دانے پر جھپٹا۔ وہاں کسی شکاری نے جال بچھا رکھا تھا، گدھ اس میں پھنس گیا، اس کی ساری شیخی کرکری ہو گئی۔ چیل نے اب چلا کر کہا، کمبخت، گندم کے اس دانے کو دیکھنے سے کیا فائدہ جب تجھے اتنا بڑا جال نظر نہیں آیا؟ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، بدقسمت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ تو دوستو، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، اور دوسروں کے دکھ درد کا خیال رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے، اور دوستو، سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر خاموش ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس کا معاملہ خدا کی عدالت میں پہنچ چکا ہے۔ ایک دلچسپ حقیقت: جب نیکی کی جائے تو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے، اور جب برائی کی جائے تو الٹے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے۔ کیا آپ کو ایسا عمل معلوم ہے کہ جس کے کرنے سے دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں؟ وہ عمل یہ ہے کہ درود شریف کا پڑھنا۔ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے اور الٹے ہاتھ کا فرشتہ 10 گناہ مٹاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ 10 درجات بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔